وبدعوا لي في التقسيمات ديال الوجه وداك الشيء، بدعوا لي انا الا غير زربت وداك الشيء نتوما يا الور لونسي فوتوشوب. سي بون انا راه ديجا ديزانستاليت الفان وخدام دابا على ال 21 لا في فوتوشوب ولا إليستراتور ولا ان ديزاين، خدام على ال 21 ومره ما حسيتش بانه فيه شي بوغ ولا شي حاجه كيما هكا، صوف هذوك لي زيفي تيخدموا عن طريق الانترنت وداك الشيء معليش. اي ديريكتومون الدوسي ديالي انا جيم بيان هادي ديال الشوتر ستوك، راه تيليشارجيتها من شوتر ستوك. اذا اللي عجبني فيها هو هذيك لا سيميتري باش ما تلقاوش مشكل ديال كيفاش صافو دير تقدر تخدم على بارتي وديبليكيها هنايا. وكل واحد فيكم يعني كلي يعني كل واحد Monsieur كيفاش Jamal, يخدم. c'est tard. Alors, j'ai rejoint le cours quand on dirait moi je couche connexion. جينيال، دابا الصوت ديالك راه مسجل عندنا في الفيديو، Merci. ما يبقى متورخ عندنا. فوالا اذا حليت ليماج ديالي هادي، انا جيم بيان نلعب بهاد ليماج، مي الله يرضي عليكم ديما كيفاش الاستاذ انا تنتريني على 3 ديال لي زيماج 4 وانتم تديروا وحده وتتقول صافي راني وصلت. اشاك فوا قلب على شي وحده فيها المشاكل وخدم عليها على باش تكون فريمون هادي دريه زوينه وكذا، هادي ما كافياش، لا يعطوني شي واحد فيه المشاكل، عنده اللحيه عنده هادي فوالا هاديك ندير معاه التحدي باش نشوف واش غادي ننجح في هاد ليماج نبينها بهذا الشكل هذا. معليش اذا دائما تنقول لكم ديفيرويو سواء انك تنومي موديل لا اي ناخد ان نوفو كالك، ناخد لوتي بلين. اول حاجه هي التقطيعات ديالي، نقدر نخدم على يعني لوتي نديتوري واخا يلاه كاين عندنا. انا دابا غادي نبدا نخدم معكم شويه بلي فونكسيوناليتي ديال السي سي 2019 و 20 حيت تنبغي اشاك فوا تنيفيتيهم على ود الناس اللي تيخدموا على لي فيرسيون شويه اونسيان. اذا سواء عندي هنا اوتيل دو سيليكسيون دوبجي، على عندي الكادر يعني ان فوا ندير كيما هكا، ولكن عارف بانه راه هنا يخلق لي مشكل، على غادي نبدا نديطاي شويه على كاين عندي ديريكتومون لوتي لاسو، يا اما الا كان عندك دي زيليمون اللي ما بغيتيش سيليكسيونو ولكن لا يا بلون كلارينات، اذا جيست نونكادريها بهذا الشكل هذا، غادي يبقى يخمم واحد شويه اي ابخي غادي يكري ليا لا سيليكسيون على ليليمون اللي هنا فين قلنا راه لي لوجيسيال يعني تبدا فيهم ديك لانتيليجونس ديال تي ديتيكتي ليماج اللي قدامو. اذا شتي كيلكو ديتاي يعني ما عندناش رابيد تتمشي ليا اميليوري لو كونتور. اذا هنايا سيليكسيوني اي ماسكي، سيليكسيوني ان سي جي، سيليكسيوني اي ماسكي تخرج ليا لا بواط دو ديالوغ. سوف انني كيفاش نشوف مزيان، واش نشوف بهاد الطريقه، واش نشوف بهاد الطريقه، واش نشوف بهاد الطريقه. اذا نتوما ردوا بال لهاد المسائل. انا جيم بيان هاد لو روج يكون على برا باش تبقى يعني ليماج تبان ليا. اي بليس شنو هو اللي ممكن نزيد فيه؟ بانت ليا كيلكو موديفيكاسيون داروا هنايا، يعني ماشي بحال لابواط دو ديالوغ ديال 20 وديال 19 فوالا. اذا باش نوريكم كوم كوا راه الناس اللي غادي انستاليو ال 20 ولا ال 21 راه غادي يحس بواحد التغيير في لابواط دو ديالوغ ديال اميليوري لو كونتور. اذا لي تري امبورطون هو هاد لوتي اوكي. اي بليس تمشي الا بغيتو شويه بليز او موان فلو، يعني كنت بالنسبه للغايو ماشي فلو انما الغايو حتى هادي فيها الغايو. اي كونتور بروغريسيف شي حاجه قليله يعني 0,2 ولا 3 لا. اي كونتراست
ما تكترش منها بزاف لانه تتعطيك هذاك كونتور نت. الديكالاج ماشي مشكل. اذا غادي نجي ناخد لوتي ديالي ونكبر كيفاش بغيتو، واش فلو ولا هذا، راه غادي نقص شويه من الديرتي وندوز على الكونتور ديالي بهذا الشكل هذا. سيرتو في لابارتي ديال الشعر اوتوماتيكمون تتشوف هذاك النيتوتي ديال لا سيليكسيون كيفاش تنخدموها. يعني ندوز على لابو فوالا، ولكن شوفوا مزيان معايا هنا شا، يعني بقى لي داكشي بروغريسيف. اذا كونتور طاف، كونتراست طاف، فوالا يعني نقص من الكونتراست، اغوندي شويه، اغيون شويه، فوالا يعني بليز او موان زيرو. نقص من لاطاي وما يكونش فلو بزاف، لا ونزيد عاوتاني ندوز على هاد لابارتي هادي، ومالغري خلى ليا واحد لا ترونسبارونس، تنحس بواحد لا ترونسبارونس. اذا كاين عندي لوتي ديالي اللي تنقدر يعني شنو هو اللي ريكيبيري، فوالا كاين عندي البليس والمواه، فوالا ملي تندير المواه وتنمسح هادشي راه كي بحالا تنقص في ديك لابارتي. ملي تنقول لي اجوتي لا سيليكسيون تنحاول ناجوتي هاد لا زون هذا لا سيليكسيون ديالي. اذا هادو حوايج دابا هي نورمالمون غير تنضيعو بها شويه ديال الوقت، ولكن مرة تنذكركم بهاد المسائل هادو. على اذا شوف هاد لابارتي هادي كيفاش نرجع لا سيليكسيون، على وشي حوايج كيفاش اذا انا بور موا غادي نزيد في الكونتراست بزاف، وغادي نشوف كيفاش يديتيكتا ليا الكونتور. فوالا ملي نجي لهاد لابارتي ونقول لي المواه غادي نقص هاد لا زون هذا، ولكن البلون تيتوشي ليا الكونتور شويه. فوالا هنايا نقول ليه البليس، سينو بدا تخدم بالت و بشيفت. شيفت هي البليس ديالنا والت هي اذا شتو هاد النيتوتي اللي كاينه في الكونتور راه هي الكونتراست. يعني تتقول لي شيرشي لي على احسن كونتراست. كل مزت في لي كونتراست انايا كل ما يعني تيديتيكتي هذاك الكونتور. اذا نشوف هاد البلايص اللي تندوز عليهم، على شوف هاد البلون حيت لاقيه هنا ولاقيه هنا، داكشي علاش واه تلقى مشكل مي تيدوز على هذيك لابارتي. على انا تنمسح ليه هاد لا زون بهاد الشكل هذا. سينو واحد لوتي بريمشي سونسيبل سونسيبل، واخا نمشي لاميليوغي الكونتور ونقص ونحيد شويه ديال يعني نخليه نات ونقص، فوالا ندوز على هاد لابارتي هادي غادي نشوف بانه كيفاش يعني حاول شويه كمل لابارتي ديال الكونتور ديالي. فوالا فوالا شوف هاد لابارتي عاوتاني. encore شوف حتى الكونتور تيولي بليز او موان سير بليز او موان، يعني فلو ما بغيتوش يكون مجرح، يعني يكون ليس، نحس بديك بحال خدام بلوتي البلين. فوالا مي كون كنت خدام انا بوحدي غنضطر ندير لوتي البلين ونهني راسي، فوالا لانه تنبغي ديك البيرفيكسيون ديال لوتي البلين. فوالا جينيال. اذا شتي هاديك التكعيبات شا لو خدمت بلوتي البلين غادا تكون احسن. شوف هاد البارتي نزيد عاوتاني في ليبيسور وندوز على اذا الريغلاج ديالك تتادابطيه على حسب ليماج اللي عندك. شوف لنا شحال خدا ليا حشوم عليه. اذا جي كونتيني بور كونتور، فوالا جينيال.
يعني او موان تنعالج داك البروبليم ديال داك الجراح ديال الكونتور. مازال هنايا نقص شويه من الكونتراست ونزيد شويه اغوندي كونتور بروغريسيف. نشوفو ولا بغا 0.1. نجي هنايا شن فوالا الشعب نقص منها بزاف. معليش اسيدي عطيني غير لا سيليكسيون. افاسي لا سيليكسيون ترررن. نجي عندنا الريغلاج عطيني غير لا سيليكسيون. ما بغيتكش تكري ليا لا لو ماسك ولا حتى شي حاجه. ابخي غادي نرجع لوتي لاسو لانه ليماج غيش بلي بيكسل. اذا غادي نضطر يعني نخدم بالطريقه هذه ديال هاد لابارتي ديال هاد الشعر هادي. فوالا ندوزو لك هنايا. فوالا وندوز لك هنايا توجور افيك شيفت. فوالا شوفنا شحال ناقص ليا. encore et faire zoom. Voilà. ماشي مشكل دوز هاد الكوتي. دوز الكوتي. تحت ماشي مشكل. واخ هاد لا سيليكسيون ا مون افي بداو تسجلوها في مني سيليكسيون. ميموريزي لا سيليكسيون اوتوماتيكمون غتمشي لكم باليت كوش. اي فوالا بغيتي تبر يعني بومجي تحطها من دابا وهذا طفيه باش يلاه تبقى مكونسونطري على ودير سي غوكادراج. سي اوتيل غوكادراج. اوكي هاد لي زوتي لي تري امبورطون تبقاو عاقلين عليهم. زيدوا ليا واحد اسباس اللي خلينا يعني شوفوا et valider pour centrer l'image, créer calque, déplacer en arrière-plan. Pour l'instant, حط لي شي couleur. La première couleur, deuxième. Ok. هذا يكون plus ou moins clair. خذ لي ديغرادي راديال اي خرج ليا شويه على برا. انا غير باش نشوفوها بهاد الشكل هذا. اي فوالا مانو هاد الكالك لي سيليكسيونيت لوتيل بليم. لوتيل بليم ركز على التخاصي ما دير لا يعني لا فورم فريم ولا بيكسل سير التخاصي. وشوف فين التقطيعات ديالك اللي ممكن دير. لا نجي مثلا هنايا
Alt et Alt. التقطيعة الأولى، التقطيعة الثانية. سي با أنا غير كل واحد فيكم يكون مجنون في الغياليزاسيون ديالو. عندما أقول مجنون أعني ما أقول. Alt دابا تنعقد معكم الأمور. فوالا كان ممكن يعني نحبسو حتى لهنايا، ناجوتي بوان اولا هاد لابارتي لي لتحت نسيبريميها، نسيليكسيوني هاد البوان، شيفت هاد البوان سيبريمي. باش انا بغيت ناخد لوتي سيليكسيون، نسيليكسيوني التراسي وندير الت لا اي بومتي بوطون دروات سيميتري اكس هوريزونتال. تيسهل عليا انني نحطو نفس لومبلاسمون لي بغيت. واخا راه فوتوشوب مشى معايا بعيده، وليتي تسيليكسيوني لي دو، تمشي لباليت لالينمون دير مثلا فيرتيكال اورو، ونجي افيك لوتي سيليكسيون ديريكت، لوتي البلين، سيليكسيوني هاد البوان، نقدر زوم سيليكسيوني هاد البوان، لا خصنا نعالجو هاد المشكل هذا. نقدر نسوديه لا، ولكن حيد الطونجونت، سيبريمي الطونجونت و ديرهم بوان وحدة، سينو سيبريمي وحدة، بوم زاد نشوف واش بدل لينا لا فورم، نقدر ناجوتي وحدة هنايا وحدة هنا. شتا الا بغيت نسيبريمي سون ديرونجمون، فوالا اجي نتيا هنا، اجي نتيا هنا و اجوتي بوان وحدة، ياكا بوم زاد توجور الت هبط عليه، فوالا نقدر نزيد في الطونجونت، ندير زيادة مي عجبتني. إذا لا فورم الأولاني، لا فورم الثاني إي بليس بوم كليكي في لا زون فيد بوغ دي سيليكسيوني، مي راه توجور خدام على ميم تراسي، بالي تراسي لا. سي با نبدا من هنايا، لوتي سيليكسيون، سيليكسيوني تراسي، الت كليكي غليسي باش تعطي كوبي، بومتي دير ليها سيميتري هوريزونتال وحطو في البلاصة الثانية.
Et après, OK, la petite sélectionner les deux. تمشي l'alignement. ديك الساعة تقدر تموديفي يعني كل واحد بوحدو. منو دابا تقدر تزيدو دوك الخاويات تقدر تخليهم بوحدهم تاتاكي هاد الكونتور هو الاولي ابخي عا باش نزيد هادوك لي فورم اخرين مثلا افيك لوتيل بليم تزيدني الت سير مع الكونتور هادو غادي ندير لهم سيميتري داكشي علاش كان ممكن نديرهم في خطره وحده ولكن نلعبو على كل واحد Alt pour supprimer tangente et après Alt pour créer les tangentes et encore sélectionner juste pour éviter l'intersection. إلا درتي خير في l'illustration ديالك وبديتي تتزومي غتيفيتي هاد المشاكل باش متبقاش تنيطويي من بعد. L'outil sélection 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4. Alt, cliquez, glissez. Alt, Shift, ponter et symétrie axe horizontal et déplacer côté là. Génial. Et OK. Et possible تحت انا عطيت لها اكزامبل في لابارتي لي اون نتوما من بعد غادي ممكن نزيد شي حاجه هنايا اذا تراسي كليكي دو فوا بور ميموريزي تقدر تنومي فيس اي عندي كالك جديد ندير لو نوار كوم كولور دو بروميير بلان ناخذ لوتي البانسو من سيليكسيوني بانسو يكون نت اي pointillé, net et plus pointillé les deux côtés. Là, la transparence 100% et mode normal. ركزوا معايا في هاد المسائل دابا. Et plus la taille ديال la forme ديالي نبدا ب15. Voilà. Tracer soit من دير الت وتكليكي على الغومبليساج ديال الكونتور سيليكسيوني البانسو لانك انت ديطايتي في الريغلاج ديال البانسو الا ديطايتي في الريغلاج ديال الكرايون راه تخدم بالكرايون سيميلي لا بريسيون فوالا اي فوالا كليكي في لا زون فيد مي هنا هذا ما خصنيش ما بغيتهمش يكونوا معاه لانه هذه بغيتها خاويه هي ما بغيتهاش تقطيعها بوم زاد سيليكسيوني تراسي لوتي سيليكسيون cliquez sur la zone vide, sélectionnez 1, 2, 3 et 4. Les autres là. Voilà, non, 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 non et non, non. Ada breto fermé, ça veut dire qu'on a. Et voilà, même technique. Clique directement là, déjà, un des réglages, déjà calque sélectionné et clique et après et voilà le résultat.
sauf à de la partie, mais c'est pas grave, génial. Je peux maintenant ajouter un peu, ولكن هنايا non. Mais à de la partie, oui. Ça veut dire نقدر نزيد في la taille de pinceau ديال هاد la partie. Mais la bouche, non. Comme ça, non. إذا خصني تقطيعة هنايا يعني ça veut dire نخدمها على moitié. Voilà. Enfermé. Donc, j'ai cherché utile gomme et j'ai supprimé ça avec l'opacité et la taille. Et OK. Dans le tout, faites attention. Sélectionner tracé, prendre l'outil sélection directe et l'outil pli. Alors, j'ai sélectionné tracé et j'ai supprimé ça, ça et ça. Et après, il y a encore, j'ai supprimé tout. 1, 2. Et j'ai refait voilà, voilà, et voilà. Et j'ai mis attention pour la partie ça. Très. Et voilà. Ça tracé. Alt, cliquez, glissez avec Shift, pontez, bouton droit, symétrie, axe horizontal et j'ai déplacé avec Shift. Et j'ai fait un zoom. Et faites attention à faire de la partie. OK. Je prends l'outil Plim. P, outil Plim. P, ça veut dire outil Plim. Alors, j'ai sélectionné un là et j'ai déplacé là. Alt. Voilà. Un icône caché, il n'y a pas de problème. Génial. L'outil sélection, j'ai sélectionné les deux. Toujours un même calque. Tracé. Et tu cliques remplissage de contour. Génial, comme ça il est bien. Et voilà. Cliquez sur le calque, sélectionnez le calque dialogue et regarde. J'ai cliqué 2 fois sur le calque pour afficher le style de calque. N'a fait qu'un travail. Maintenant, il y a mode de fusion, il y a opacité de fond. Opacité de fond 0 pour cacher avec le noir. OK? Biseautage et estampage. Là, sélectionnez soit interne, soit externe. J'ai commencé avec externe et j'ai diminué la profondeur, mais il est très important sur la taille. La taille. Voilà. Et plus couleur de la peau, les plus clairs, et couleur de la peau, les plus foncées. Sinon, tu peux travailler avec le noir. Et voilà. Source de lumière, mais je préfère vertical. 90. Là. Soit en haut, soit en bas. Là. C'est mieux en bas. Et plus au niveau de l'opacité, tu peux. Alors, tu ajoutes ombre interne, produit, voilà, même l'inclinaison d'elle. Distance, c'est trop. Là, et la taille.
maigre. هانتوما شوفوا معايا ها شوفوا معايا مزيان. إذا encore la taille باسكو لا ديستونس صغيرة 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 تنقصو من تا l'opacité لا ديرونجاتك un petit peu génial. Comme ça, elle est bien. Et plus ombre portée. Mais faites attention avec ombre portée. Il est très... Je prends de la couleur là. Et j'ai déplacé comme ça. Très petit. Activer, désactiver juste pour voir. Voilà. Là, quand il est rangé, je peux désactiver. Opacité. Et 4. Mieux. Alors, il y a biseautage estampage, il y a ombre interne, c'est très important. Et plus ombre portée, c'est deuxième degré. Mais biseautage estampage et ombre interne, on a l'effet à l'intérieur, interne. Et biseautage estampage, il y a biseau externe. Je peux dire c'est interne. Interne, si vous voulez la distance plus ou moins, voilà, regarde, il est direct, mais externe, voilà, c'est bien comme ça. Profondeur, tu peux travailler avec lisse, mais tu peux travailler avec ces sillages marqués ou le léger. Marqué, regarde, il est... Tu peux travailler avec profondeur plus ou moins, mais marqué comme c'est pas ciseau là. Léger, c'est la même, mais lisse, génial. Mais profondeur, tu peux. Faites attention avec la taille, ما تكونش la taille grand et source يعني واش vertical ولا يعني واش يعني يكون en haut vers en bas ولا en bas vers en haut. Le flou, tu peux تقدر دير plus ou moins flou. Voilà. Et toujours vertical, superposition, tu peux prendre des couleurs claires, un autre يقدر يخدم على noir et blanc, mais vérifie l'opacité. Hein. L'opacité, soi-disant, ça dépend de l'image. Yeah, ok. Et tu peux enregistrer à chaque fois, tu utilises, tu peux, nouveau style, et tu enregistres. Ok? Et regarde. Voilà. Inclure les effets, inclure tatatat, ajouter tatatat. يمشي لك ديريكتومون اوتوماتيكمون البيبليوتيك حتى راه تدير اوكي راه تلقى مي تحتاج لي زيفي فوالا راه تتجبدو فوالا ديريكتومون تقدر تاجوتي هنايا يعني لي زيفي اللي كاينين هنا تقدر تاجوتي داك الريكلاج ديالك اي اوكي يا جينيال 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 بروميير ايتاب sympa. Alors, deuxième, j'ai sélectionné calque, j'ai sélectionné tracé, je prends l'outil sélection 1, chiffre 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9. Et tu peux ajouter là, 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 les comme, chauffe-eau, détail, les, mais déranger les comme, le travail des comme. Calque, tracé, récupérer la sélection. Voilà. Tu peux cliquer directement sur Alt-clic voilà, pour afficher aussi des contours progressifs ou là, ils comptent 0. Et OK.
cliquez en bas pour désélectionner le tracé. Là. Soit tu travailles avec le noir, enfin un nouveau calque, soit tu prends les pixels de la peau là. Soi-disant, j'ai sélectionné un nouveau calque et j'ai cherché l'image comme ça, et ça, et il y a pas mal des images, juste j'ai sélectionné un d'autre. J'ai commencé avec ça. Ça. Ouvrir pour éviter que j'ai sélectionné et j'ai cliqué sur la pomme Z. J'ai travaillé avec pomme A, pomme C. Voilà. Menu sélection, tout sélectionné. Et édition copie. Pomme A, pomme C. CTRL A, CTRL C. Directement la maquette et j'ai collé dedans. Édition. Voilà. Spécial. Collé dedans. Automatiquement à l'intérieur de là. Il est très important, on a déjà collé dedans pour création des masques de fusion. Il est déjà désactivé. Tu sélectionnes le calque et ponté, après Alt Shift et remplir avec la partie. Et tu peux chercher horizontal, vertical. Bonjour monsieur, c'est Abdullah Misbah. Désolé Bonjour. pour le retard, monsieur. L'internet عندي في C'est الدار bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Abdullah, c'est bon, Abdullah. Voilà. Alors, j'ai pas envoyé là, allez me dire le retard, c'est pas grave. Alors, Merci monsieur. c'est bien comme ça. Mais tu peux faire rotation et tu peux faire comme ça. Et tu dupliques l'image. Comme ça, il est bien, juste pour voir avec les détails. Là. Sinon, j'ai gardé très petit et je duplique. Voilà. OK. À chaque fois, j'ai dupliqué le calque, pomme J, mais soi-disant, pomme J, allez. On dirait groupé, pomme G, pour associer, G pour travailler là-dedans. Tu déplaces. Et encore pomme G, et tu déplaces. Cherche un détail. On avait de la technique, c'est bien. Pomme G, J, j'ai dit J, calque par copie pour cloner. Tu cherches un détail. Pomme T, tu peux, juste pour voir limite de l'image. Et encre. Sinon, tu peux sélectionner un pomme J, pomme T, change l'orientation et déplace. Voilà. Et pomme J, pomme T. Voilà, juste pour éviter
la symétrie. Voilà. Génial comme ça. Alors, soit j'ai fusionné tous les calques, sinon j'ai travaillé. Mais c'est mieux. Il faut fusionner les calques. Sinon, à mon avis, fusionner. Et ou le dupliquer pour garder au cas où j'aime bien dupliquer le groupe, pomme J, et après j'ai désactivé le calque et j'ai fusionné le groupe, pomme J, pomme E. Et après j'ai cliqué 2 fois la profondeur, ombre, inter, un peu de distance, et un peu de la taille. Génial. Désactiver, activer, désactiver, activer. Biseautage et estampage. Bison interne. Il a dit estampage oreiller, plus ou moins, ولكن bison interne, c'est bien. Juste pour la continuation, regarde. Désactiver, activer, désactiver, activer. Sympa. La taille est flow. Flow, je peux mettre 0. Voilà. Mais, d'accord. Alors, j'ai besoin d'un contour, non. Ok. Alors, la partie vide, il faut remplir la même technique, mais je cherche une autre image. Voilà, j'ai ouvert avec Photoshop. Là. Et j'ai sélectionné le til lasso, contour progressif 0. Il y a pas mal de détails. Hein? Je prends des détails. Voilà, pensez. Maquette. Alors, j'ai sélectionné ça et j'ai mis pont V. Sinon, j'ai récupéré la sélection. Voilà. Et j'ai collé dedans. Pomme Shift V. Voilà. Sélectionnez le calque et pomme T, soit travail. Et tu dupliques, à chaque fois tu dupliques. Juste pour voir avec le détail. À mon avis, je cherche guerre. Seberg. Guerre. Arad le nom, c'est mieux. Pensez. Google. Un splash. J'aimerais bien un splash. Lequel fait. Pomme V. OK.
Oh non, Google. Allez, monsieur Google, courage, bon V. Image. Oui. Taille. Grand. Oui. Et cherche. Ça, il est bien. Et tu peux prendre chaque fois un morceau, tu dupliques, ça il est bien, ça il est bien. Il y a des images intéressantes, ça et ça, et ça. Oh, oh, mais il faut patienter juste pour rechercher des belles images, surtout ce qu'on fait avec la variation. Voilà, ça il est bien. Mais les FR 123. Je cherche pas Shutterstock. Shooter. Shooter. Chou. 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 Enlever. Allez, shooter. Allez, shooter. J'aime pas zoom, non. Ça, il est bien. Mais plus de détails. Please. Voilà. Ça, oui. Il est déjà sombré. Plus ou moins. Juste pour pas... Ah là, j'ai commencé avec ça. Importer. Et j'ai déplacé l'image là. Et après, là, j'ai envoyé, regardez, envoyé avec la vidéo. Photoshop. Je vais entrer juste pour... voilà, pomme A, C, Photoshop. J'ai supprimé ça. Et j'ai récupéré la sélection. Et j'ai mis pomme V, ou la pomme Shift V. Génial, pomme T. Parce que l'image, il est grand. Oh. Génial. Bravo. Tu peux déplacer juste pour chercher mieux des détails. Alors, juste un peu d'éclairage. Soit tu cliques Alt, cliquez sur calque de réglage et cherche luminosité contraste. Juste sélectionner superposition pour pas... Génial, comme ça il est bien. Activer, désactiver, activer, désactiver. Génial comme ça. Maintenant, j'ai travaillé directement. Je prends un détail encore rectangle ou la ellipse. Ellipse. Là, tu sélectionnes et tu peux centrer. OK. Tracer. Tu cliques. Et tu récupères la sélection. Et tu mets pomme V ou là. Cherche un détail. Ça.
ouvrir Photoshop, prendre l'outil sélection elliptique, je fais Alt et Shift, voilà. Pomme C, fermer Ali, et pomme Shift V, sélectionner calque, pomme T, voilà, génial comme ça. La même technique, soit tu prends directement réglage de style de calque, juste pour continuer là. Alors ça et ça. Je prends de Hada. Voilà. Bouton droit sur FX et copie-le. Et sélectionnez le calque, bouton droit et coller le style de calque. Coller le style de calque. Et après, clique 2 fois sur biseautage et estampage, à mon avis, sur ombre interne. Et ajoutez une distance taille. Voilà, plus ou moins distance. Et au niveau biseautage et estampage, tu peux essayer avec estampage oreiller. Et un peu de taille. Flow, c'est pas la peine. Au niveau de l'opacité, c'est bien comme ça. Ok. Génial. J'ai pas touché la partie en bas, mais tu peux jamais travailler à l'image. Génial. Maintenant, au niveau, allez, juste tu peux ajouter quelques détails, mais j'ai laissé comme ça. Et tu peux ajouter quelques points là, là. Génial, génial, génial. Alors, côté couleur. Côté couleur. J'ai sélectionné le calque. Juste, j'ai cherché tout ce qui est la peau. Et je prends l'outil sélection rapide, Alt, cliquer juste pour masquer tous les calques. Et j'ai sélectionné la peau. Je change la taille, Alt, pour effacer la partie. Voilà. Et Shift pour ajouter la sélection. Alt, cliquez sur l'œil du calque pour afficher tous les calques. Et mieux de travailler avec
dupliquer le calque, sinon j'ai préféré de travailler avec la masque. Allez, pomme D, c'est pas la peine. Pomme D sélectionnée et pomme J. Et après, j'ai travaillé avec les calques de réglage. Alt, cliquez sur calque de réglage et directement sélectionner. J'ai débuté avec luminosité, contraste ou niveau. Niveau. Créer. Soit j'ai travaillé avec éclaircir, superposition, c'est mieux. Et après, je cherche palette. J'ai changé, alors change superposition avec normal. Et j'ai masque, j'ai change. Voilà. J'ai ajouté un peu de et encore alt-clic et noir et blanc. Et voilà. Maintenant, je travaille sur le masque. J'ai sélectionné deuxième vignette du caractère réglage et je prends l'outil. Et fais l'inverse, pomme I. Après, prendre l'outil pinceau flou, sélectionner juste le visage. Gardez plus ou moins. Et faites attention avec l'opacité, sauf la partie de 50. Pour pas désaturer tout. Voilà. Maintenant, 100%. Change l'opacité. On va juste pour garder le clip. Opacité encore à 100%. Et la partie en bas. Change l'opacité moins de 50%, 30 et change la taille de la forme. Et encore.
encore. Alt, cliquez juste pour afficher les détails. Alt pour afficher les calques. C'est pas la peine de changer. Alors, deuxième étape, c'est Alt-cliquer Vibrance. OK. Et désaturer un peu. Génial. Et encore. Chaque partie. Alors, je vais chercher une couleur. Je travaille avec un jaune, possible. Jaune. Alt-clic pour teinte et saturation. Et j'ai activé Colorize. Chercher partie jaune. Jaune vert. Ça tire un peu. C'est pas la peine. 0. Et je change le mode lumière. Et je change l'opacité. Activer, désactiver. Et au niveau de couleur, des parties liées à l'intérieur, juste tu peux sélectionner le calque, récupérer la sélection et prendre ça, c'est fermer POM-W, ça c'est fermer POM-W et ça c'est fermer POM-W. Et tu peux chercher un gris-grill. Ouvrir avec Photoshop. POM A, C. Contrôle tabulation. POM Shift V. Après POM T. Change la taille avec. Et cherche superposition.
Et au niveau couleur, tu peux cliquer sur le calque, FX, et tu cliques deux fois sur biseautage estampage, juste pour ajouter incrustation en dégradé. Je cherche un dégradé avec bleu, violet, rose, rouge, orangé, vert, jaune. Je vais le faire vert jaune. Et puis, soit tu travailles avec couleur et tu changes l'opacité. Ah, la même technique avec les autres. Tu cliques deux fois et tu as ajouté incrustation en dégradé, vert jaune. Ok, mais où il y a le calque? Ça juste le contour, non. Incrustation, désactiver, ça juste le contour. Moi j'ai cherché. Voilà, ça c'est ça. Tu cliques sur FX, incrustation en dégradé. Et voilà. Tu peux sélectionner overlay, incrustation, tamiser. J'ai mis un tamiser FIFA. La même technique. Bouton droite, copie. Je cherche le calque. Non. Calque. Non. Voilà. Tu peux cliquer directement. Et incrustation en dégradé. Tu cherches même dégradé avec lumière tamisée. Sinon, incrustation. Pour donner la clé. Génial. Encore. Encore. Alors, je cherche sélectionner quatre clés en haut, pomme Shift, pomme Alt Shift E, juste pour fusionner le résultat. Et après, je travaille avec Camera Raw, filtre Camera Raw. C'est gratuit directement, il faut installer Photoshop, ça c'est version 13, mais il y a version 12. Et version 12, il y a des soit 12.2 ou le 12.4, mais j'ai installé Photoshop 2021 et là, ajouter directement version 13, en savoir plus. Laissez, mais j'ai continué avec Photoshop. Voilà. Alors, il y a pas mal de réglages. À chaque fois, il change le mouvement de la palette, mais il garde le même style de palette.
Alors, j'ai débuté avec effet, gars, et vintage, juste pour concentrer. Après, j'ai cherché courbe, soit réglage de base, exposition, contraste, temps clair, temps clair chouïa, temps foncé, je peux ajouter un peu temps foncé, balance, noise, oui. Texture, c'est très important. Complice, juste pour voir. À chaque fois, pour voir l'original et modification. L'original et modification fait des réglages. Clarté. Vibrance. Je suis avec saturation. On peut changer. Courbe, c'est bien. Netteté. Je suis le bruit. Original, modification. OK. Et voilà. Maintenant, je peux pomme Alt Shift E et je cherche flou de surface. Complice. On ajoute pour lisser la peau. Voilà. Et j'ai ajouté un masque. Je prends l'outil pinceau. Et j'ai mis l'endroit dans le premier plan. Et l'opacité 50.
Et tu peux changer l'arrière-plan, تزيد فيه شي حاجة اللي شي trame en arrière-plan. Mais moi, j'ai stoppé là. Mais il est très important à dire comment ajouter donc, les parties à l'intérieur. OK. Et j'ai stoppé l'enregistrement. Stop record.